पैरोट ग्रीन रे आसबा सिंगल स्टार सबटा डिजाइन माने कितनी यूनिक डिजाइन अछि पूरा 12 हाथ आसबा चौड़ा भी देखुन केते अछि जे प्राइस सुले तो खुशी जिवे अपन कम प्राइस रहे बोली बहुत जल्दी स्टॉक आउट आसी कलर नहीं जाए ऑफ सीजन बोली एबे बहुत सारा वैरायटी मिलु छ प्राइस भी सबथिर कम रहू छे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर श्री गणेश लूम के जोहार जेमा समली आज हमें केन टाइप रे कलेक्शन देखमा आज हमें 1800 नु स्टार्ट करना 1800 रु देखुन 1800 रु आज स्टार्ट कर बिहा गरिया सीजन लागी छे लास्ट एटा बिहा गरिया लागी देखामा 1800 नु स्टार्ट करना आज 1800 टंका रे इटा आसी होचे देखुन जेने कि स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ने स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा एटा ब्लाउज पीस रे आसबा एटा होचे आचल एटा ब्लाउज पीस वर्क आसबा ब्लाउज पीस फुल वर्क ऊपर एटा आसी होचे देखुन आई तार प्राइस टा होचे 1800 टंका आई तार कलर ऑप्शन भी मिली जिबा कलर मिली जिबा आई तार कलर माने आसी जिबा चारटा कलर आसबा हां एटा देखुन तार कलर ऑप्शन रे आसी होचे सेम 1800 टंका रे एटा होटे कलर लाइट कलर रे देखुन 1800 टंका लाइट मठा कलर एटा रामा ग्रीन कलर आसबा एटा रामा ग्रीन कलर रे आपन मान को मिली जाउचे आ जहा के भी जेंडा भलो छै के स्क्रीनशॉट नो ना जल्दी जल्दी बुकिंग करो एटा होटे तार बात आसीला एटा देखो 1100 रे आसबा 1100 टंका रे बुटी सबटा डिजाइन रे एटा होची आंचल सेट आसबा 1100 टंका रे आपन मान कोटा मिली जाउचे आई तार कलर ऑप्शन देखुन सर भी 4-5 टा कलर मिली जिबा कलर ऑप्शन भी मिली जाउचे आइटा होटे तार बात आसीला एटा होटे देखुन नोआ डिजाइन डबल बॉर्डर आसबा ई टाइप भी आपन माने सिंगल बॉर्डर रे देखिथिबे एटा डबल बॉर्डर रे अच्छा चल इथरे भी ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस आसी जाउचे आई तार प्राइस एटा 1800 रे आसबा एटा भी 1800 टंका रे आपन मान को मिली जाउचे देखुन इतार कलर आसबा देखुन मात्र 1800 टंका रे डबल बॉर्डर माछो बॉर्डर रे आपन मान को मिली जिबा साड़ी माने एटा देखले डबल बॉर्डर एटा सिंगल बॉर्डर रे आसबा एटा सिंगल बॉर्डर रे आछे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आई तार आंचलटा इथरे ब्लाउज पीस आसी इथरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा एटा 1300 रे आसबा 1300 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा तार देखुन कलर ऑप्शन रे कलर माने आसबा 1300 टंका एटा उटे आसीला सेम 1300 टंका रे आपन को मिली जाउचे एटा उटे देखुन जहा के भी दरकार टिके जल्दी खाली बुकिंग करनो आ बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा एटा माने आसी जाइचे आंचल टाइट एटा आंचल इतरे ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा एटा वर्क आसी एसी एटा 1800 रे आसबा प्राइस टा होची 1800 टंका आई तार कलर ऑप्शन देखुन इतर कलर आसबा एटा ओटे ग्रीन कलर है ना सेटा थिला 1800 रे ऑरेंज एटा ग्रीन कलर रे आसी छ 1800 एटा डबल बॉर्डर रे आसबा एक सेम डिजाइन रे डबल बॉर्डर आंचल एटा ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा एटा ब्लाउज पीस फुल वर्क आसी जाउचे आई तार प्राइस टा एटा भी 1800 रे आसबा एटा भी सेम 1800 टंका रे आपन मान को मिली जाउचे देखो एटा ओटे तार बात आसी होला देखो डॉल डिजाइन रे आसबा डॉल डिजाइन रे आ ओटा होची आंचल आसबा इतर ब्लाउज पीस भी आसबा इतरे भी ब्लाउज पीस आसी जाउचे शाइनिंग कलर रे आई तार फुल बॉडी देखो आई तार प्राइस टा 2300 रे आसबा 2300 टंका रे आसी जाउचे एटा होचे एटा डबल बॉर्डर आसबा डबल बॉर्डर एटा भी सबटा डिजाइन टाइप रे अछि सबटा डिजाइन रे इथि भी ब्लाउज पीस वर्क रे ही आसबा आई तार फुल बॉडी टा देखि रमा एटा 2000 रे आसबा 2000 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा तार कलर आसबा सेम 2000 एटा ओटे तार बात आसी हला देखो थान ऊपर प्लेन बॉर्डर रे आसबा एटा होचे आंचलटा एतर आंचल आसबा और फुल बॉडी आई तार प्राइस टा एटा 2100 रे आसबा 2100 टंका रे आपन मान को एटा मिली जाउचे इतार कलर ऑप्शन माने आसी जिबा देखो कलर ऑप्शन डिजाइन टिके टिके सबुतिर चेंज सबुतिर डिजाइन चेंज आसबा आइटा कम प्राइस रो एटा ई कलेक्शन टा भी बहुत चलसी पूरा आ देखो सब डिजाइन कलर चेंज होचे सेम एटा 2100 टंका रे एटा उठे रेड येलो रे अछि एटा उठे तार बात आसी होला कंप्यूटर डिजाइन रे आसबा आई तार हमें आंचल टा पहिला देखि दमा आंचल टा आंचल रहबा एटा होचे फुल बॉडी आई तार प्राइस टा 2300 रे आसबा 2300 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा कलर आसबा सेम 2300 रे एटा आसी होला देखो कंप्यूटर डिजाइन एटा रेड कलर रे आसबा 2300
কেনটা লাইনিং আছে তো কেনথিরে প্লেন আছে দেখুন এটা भी 2300 টঙ্কার এটা প্লেন উপরে আছে দেখুন আর এটা লাইনিং আছে ସବୁଥିରେ border ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି। সেম 2300 2300 ରେ ଆସିବ। এটা উঠে তার বাদ অরেঞ্জ রে আছে এটা ଅରେଞ୍ଜ ରେ ଗ୍ରୀନ କଲର গ্রিন border ଆସିବ। କମ୍ବିନେସନ সেম 2300 ଟଙ୍କାରେ এটা ଉଠେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଦେଖମା এটা ସିନେରୀ ରେ ଆସିବ। ହାଫ ହାଫ ରେ ନା ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ମଠା କଲର ରେ ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডি আর তার প্রাইসটা এটা 2400 ରେ ଆସିବ। 2400 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা উঠে তার বাদ দেখুন তার ইয়েলো কলর রে আসবা ব্ল্যাক সেম 2400 2400 ରେ আর তার কলর অপশন দেখুন 2400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ମିଳି ଯାଉଛି ଆସିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ border ରେ ଇତାର ବି ତିନିଟା କଲର ଆସି ଯାସି। এটার भी কলর অপশন মিলি যাইছে এটা হচ্ছে এটা আঁচলটা ব্লাউজ পিস वाला আসবা এଥିରେ। এটা পুরো সে পাট ভলিয়া লাগছে ହଁ না ପାଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ। এটা 2500 ରେ ଆସିବ। এটা 2500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটা দেখুন পঙ্খা ডিজাইন রে আসি ହଁ যাଉଛି border वाला ଶାଢ଼ୀ ରେ। এটা ତାର ଆଞ୍ଚଲ আসবা। এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 2700 ରେ ଆସିବ। 2700 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে তার বাদ আসিগলা দেখুন এটা হাফ হাফ ডিজাইন রে আসবা। হাফ হাফ রে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 2700 ରେ ଆସିବ। 2700 দেখুন অফ সিজন বলি এবে বহুত সারা ভেরাইটি মিলুছে আর প্রাইস भी ସବୁଥିରେ কম রহুছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার এটা প্রাইস 2800 ରେ ଆସିବ। 2800 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা রামা গ্রিন ব্লু কলর রে আসবা। রামা গ্রিন ব্লু র কম্বিনেশন রে দেখুন আঁচল তার আঁচল সাইড আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার এটা প্রাইস 3000 রে আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে দেখুন এটা সিঙ্গেল border রে আসবা। আর এটা হচ্ছে আর রেড কলর আর গ্রিন গ্রিন কলর border রে আসবা। কম্বিনেশন রে এটা এটা 3000 রে আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ তারপর দেখুন এটা রেড blue আর রে। ব্লু রে আসবা। আর এটা হচ্ছে আঁচল এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 3000 আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି দেখুন কম কম প্রাইস রহে বলি বহু জলদি স্টক আউট হয়ে আসে এতে টিকে জলদি এলি খালি আপন মানে বুকিং করনো এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা ফুল এটা ବି বডি 3000 ରେ আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাইছে ଏବେ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ ରହୁଛି ଆଉ ଯାହାର ବି ବିହାଘର ବାକି ଅଛି କି ବିହାଘର ଚାଲୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଏଲି ଖାଲି ଆସୁନ ଆଉ ନେଇଯାଅ ଆଉ এটা ଯେନ୍ 2900 ରେ আসবা। এটা 2900 ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସି ନା ପାରବା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅନଲାଇନ ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଅନଲାଇନ ରେ ଆସିବା ଆଉ ସବୁ ଶାଢୀ ଥି ଦେଖ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖା ହଉଛି ଶିপিଂ ଚାର୍ଜ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ସି। শিপিং চার্জ 50 ଟଙ୍କା লাগবা খালি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি শাইনিং কলর রে আইতা এটা 2800 ରେ আসবা। 2800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা এটা ଗୋଟେ মেহেন্দি কলর রে দেখুন শাইনিং वाला। আঁচলটা এটা ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 2900 ରେ আসবা। 2900 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ পিঙ্ক রে এটা ପିଙ୍କ ରେ ବ୍ଲୁ আসবা। আঁচল হচ্ছে ব্লু কালার র কম্বিনেশন রে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 3000 রে আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ তার বাদ দেখুন আসিগলা এটা জাগর ডিজাইন রে আছে না আঁচল তার ବି আঁচল সেম ବି সেমতি ଅଛି। এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 3000 রে আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন এটা রাউন্ড কেরাকোটা রে আসবা স্টার वाला। আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 3000 রে আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে স্বস্তিক ডিজাইন রে আঁচল ଆଉ ফুল বডি এটার এটা প্রাইসটা 3000 রে আসবা। এটা ବି 3000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା এটা ওটা দেখুন এটা কোଣାର୍କ ରେ আসবা। কোଣାর্ক প্যাটার্ন রে আঁচলটা আছে দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 3000 রে আসবা। 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা তার বাদ আসিগলা দেখুন এটা ବି কোଣାর্ক প্যাটার্ন କୋଣାର୍କ ରେ আসবা। আর তার আঁচলটা দেখলে না ময়ূর ডিজাইন রে আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে এটা 3100 রে আসবা। 3100 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা আসিগলা দেখুন এটা भी হার্ট ডিজাইন উপরে আছে না ডবল বর্ডর রে আসবা। আঁচলটা আছে ব্লু কালার আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 3200 রে আসবা। 3200 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন এটা ব্লাউজ পিস वाला देखना এটা প্লেন বর্ডর রে আসবা। আইতরে স্টার ডিজাইন भी হ্যাঁ আসছে স্টার वाला আসবা। এটা হচ্ছে আঁচল এଥିରେ ব্লাউজ পিস रहबा। আর তার ফুল বডি দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা 3800 আসবা। 3800 ଟଙ୍କାରେ
तार बाद एटा गोटे देखुन ब्लू कलर रे अछि रेड रो कॉम्बिनेशन ब्लैक बॉर्डर आसबा इतरे आंचल भी ब्लैक कलर रे अछि हाँ। ना आ एटा होछ फुल बॉडी एता प्राइस टा 3700 3700 टंका रे आसी जाउ छै एटा गोटे देखुन एटा तार कलर ऑप्शन आसबा मेहंदी रे ब्लैक कलर आसबा एटा मेहंदी रे ब्लैक रेड रो 3700 3700 रे आसबा 3700 टंका रे एटा गोटे तार बाद आसी गेला बिलेई थान हां बिलेई थान जेटा कि सब पूरा पॉपुलर डिजाइन रे आ इता आंचल रे देखुन आंचल आ फुल बॉडी 3800 रे आस 3800 टंका रे आसी जाउ छै एरा तार तार कलर आसबा सेम 3800 सेम रेट रे देखो 3800 टंका रे इटा आसी जाउ छै तार बाद एटा गोटे आसी गेला देखो सबटा ऑरेंज रे ब्लू कलर आसबा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जबा ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै आ इतार फुल बॉडी इतार प्राइस टा एटा 3500 रे आसी 3500 टंका रे आसी जाउ छै एटा गोटे तार बाद देखो मयूर डिजाइन रे अछि ना आ इतार आंचल टा देखियमा रेड कलर रे आंचल अछि आ इटा होछि फुल बॉडी आ इतार प्राइस टा 4500 आसबा 4500 टंका रे आसी जिबा एटा लेमन येलो ब्लू कलर आसबा देखो आंचल अछि ब्लू कलर रे आउ फुल बॉडी 3500 रे आसबा 3500 टंका रे आसी जाउ छै एटा कॉफी कलर रे एटा रेड कलर आसबा रेड कलर कॉम्बिनेशन आउ गोल्डन कलर रे एटा काम हि छै ना 3800 रे 3800 टंका रे एटा आसीला नव कोठी डिजाइन रे आसबा इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा आई तार फुल बॉडी टिके देखिरमा एतार प्राइस टा एटा 4000 रे आसबा 4000 टंका रे आपन को मिली जाउ छै ये ओडे देखुन देउली डिजाइन रे अछि हां मंदिर आंचल एतार आंचल रहता आ फुल बॉडी एतार प्राइस टा 4000 रे आस 4000 टंका रे आसी जाउ छै नेक्स्ट कलेक्शन हम देखिमा इटा ओडे देखुन बटरफ्लाई डिजाइन रे आसबा एटा शार्प कलर रे अछि ना हां आंचल एतार आंचल से आइटा लंबा चौड़ा केते रहबा लंबा चौड़ा ठीक है ऐसी देखो लंबा पूरा 12 हाथ आसबा चौड़ा भी देखुन केते अछि जे आइटा प्राइस टा एटा आसबा 4500 टंका रे एटा गुटे देखो एटा रामा ग्रीन ब्लू रे आसबा फुल बॉडी 4500 रे आसबा 4500 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा कोणार्क रे आसबा ब्लू रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि ना स्काई ब्लू रे मेरून कलर आसबा आंचल आइटा होछ फुल बॉडी टा एटा प्राइस 4500 टंका रे आसी जाउ छै एटा ओडे तार बाद देखो रेड कलर और लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आइता आंचल टा अछि रेड कलर आ फुल बॉडी एटा प्राइस टा 4500 आसबा 4500 टंका रे एटा अछि परभा डिजाइन ऊपर एटा परभा डिजाइन रे आसबा परभा डिजाइन रे आ एटा होछि आंचल टा अछि देखुन फ्लावर डिजाइन रे अछि एटा 4500 रे आसबा 4500 टंका रे आसी जाउ छै एटा डार्क कॉफी कलर रे आसबा राउंड टेराकोटा ना हां आइता आंचल टा तर आंचल रे भी सेम आसबा डिजाइन टा और फुल बॉडी एटा 4500 रे आसबा 4500 टंका रे एटा ओटे तार बा देखो एटा भी पेरे पेरे डिजाइन पेरे पेरे डिजाइन रे नतकी रे आसबा डिजाइन आंचल तो बहुत सुंदर डिजाइन अछि देखो आइटा होछि फुल बॉडी एटा 5000 रे आसबा 5000 टंका रे आपन को मिली जाउ छै एटा हाफ पेरे पेरे रे आसबा हाफ पेरे पेरे आ मयूर डिजाइन रे देखो आइटा सबो मीडियम रेंज रो कलेक्शन माने एटा होछि फुल बॉडी टा एटा प्राइस 5500 रे आसबा 5500 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद देखि रे डबल बॉर्डर आसबा छै जेने के बिहागर रे बहुत चलसी हां डबल बॉर्डर एटा अछि माछो बॉर्डर रे आ तार आंचल टा आ फुल बॉडी एटा प्राइस टा 6000 रे आसबा 6000 टंका रे एटा आसी जाउ छै एटा उठे देखो तार बाद एबी तार कलर आसबा सेम 6000 टंका रे आसबा एटा उठे आसबा रामा ग्रीन कॉफी रे आ रेड रो कॉम्बिनेशन अछि सेम 6000 टंका 6000 रे आसबा
এটা দেখুন এটা হচ্ছে স্কাই কলর রে রেড কলর বর্ডর আসবা সেম 6000 না 6000 রে আসবা এটা হতে তার বাদ আসিগলা ଦେଖିଦେମା দেখুন এটা ব্লু আমি রে এন্তা দেখি দଉଛୁ ଯାହାକେ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଆମକେ କହିଲେ ଆମେ ଆଞ୍ଚର ଫଟୋ ଦେଇଦେମା ଏତାର ବଡି ସାଇଡ ର হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা 6000 রে আসবা 6000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন ছোট ছোট কাম হয়েছে ହଁ আর ওই তার কলর উপরে কিছু গ্যারান্টি শাড়ি মাঙ্কর আছে কলর নাই যে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা রামা গ্রিন রেড কম্বিনেশন সেম 6000 ହଁ যাহাকে বি দরকার টিকে খালি জলদি জলদি বুকিং করে নেবে কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আসিগলা আঁচলটা আছে রেড কলরে আর ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহবা এটা 6500 6500 টঙ্কারে এটা বি আছে এটা ব্ল্যাক কলর বর্ডর আসবা ব্লু রে আর চৌড়া বর্ডর রହୁছে না পুরো অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে আঁচল আর ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা 6300 আসবা 6300 টঙ্কারে এটা ডবল বর্ডারে আসিগলা দেখুন ডবল বর্ডার আছে আর তার আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডি এটা সে মিলন টাইপ ডিজাইন মিলন টাইপ রে আছে এটা এটা 6000 রে আসবা 6000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন এটা রামা গ্রিন রে আসবা এটা সে পেরে পেরে টাইপ রে আছে না আর এটা সফটা ডিজাইন আছে কেতে সুন্দর সফটা লাগুছে वाला আসবা আঁচলটা আছে ব্ল্যাক কালারে আর ফুল বডি আর তার প্রাইসটা এটা 6500 আসবা 6500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ওতে তার বাদ আসিগলা দেখুন ইয়েলো রে এটা মেরুন র কম্বিনেশন আর তার আঁচলটা আমি দিকে দেখি নেব আঁচল মেরুন কালারে আছে আর ওটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা 6500 আসবা 6500 টঙ্কারে তার বাদ দেখুন এটা স্কাই ব্লু কালারে আছে এটার আর গোটে কলর আসবা এটা ইতার এটা এই ডিজাইনটা সেম কলর আসবা এটা সেম প্রাইস রহবা না এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে বড় বড় নর্তকি প্যাটার্ন রে আছে দেখুন রেড রে মেরুন র কম্বিনেশন বিহাগরিয়া কালেকশন এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা 6300 আসবা 6300 টঙ্কা এটা ওটা তার বাদ এটা রামা গ্রিন রে আসবা কফি কালার বর্ডর আসবা এটা বক্স প্যাটার্ন উপরে আঁচল আছে কফি কালারে আর ফুল বডি দেখুন ডার্ক 6500 আসবা 6500 বহুত লোক ডার্ক কফি আর ব্ল্যাক রে কনফিউজেশন এটা আসি হচ্ছে ডার্ক কফি রে এটা পিঙ্ক রে গ্রিন কালার বর্ডর আসবা মহুল বেটা আর এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডি দেখুন মহুল বেটার কেতে ফাইন ওয়ার্ক রে এটা 6500 রে আসবা প্রাইস বি এতে কম রহবা দেখুন প্রাইস হলে তো খুশি হইবে এটা ওতে নবকোঠি রে আসবা নবকোঠির নূয়া কলর রে আসি যাইছে আর আঁচল রে বি সেম নবকোঠি ডিজাইন আছে আসবা 6500 আসবা এটা সেম 6500 টঙ্কারে নবকোঠি দেখুন এটা ওটা তার বাদ সবটা এটা সফটারে আসবা সিঙ্গেল বর্ডার ডবল সবটা আইতা আঁচলটা দেখুন আঁচল আর ফুল বডি আইতা প্রাইসটা এটা 6000 রে আসবা 6000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন আমি দেখি নাম এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে সিঙ্গল স্টার সফটারে 6 বর্ডার রে আসি যাচ্ছে শেডো সফটা হচ্ছে এটা এটা আঁচল সেট আসবা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কেন রହୁছে 6500 আসবা 6500 টঙ্কা দেখুন এটা ওটা সবটা ডিজাইন মানে কেতে ইউনিক ইউনিক ডিজাইন আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা বি 6500 রে আসবা 6500 প্রাইস বি এবে বহুত কম রହୁছে এটা ওতে ডবল সফটারে ডবল সফটা আসবা স্টার রে আর এটার আঁচলটা আছে সিঙ্গল ময়ূরা রে না হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 9000 রে আসবা 9000 টঙ্কারে আপনার মিলি যা তারপর সফটা স্টার সফটা আর সফটা আছে দেখুন চেস্টপটি সফটারে বক্স প্যাটার্ন আঁচল দেখুন পাটর আঁচল দিয়েছে ଆଉ ତାର ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଏଟା ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ପୁରା এটা 8400 আসবা ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ 8400 রে আসবা 8400 এটা প্যারট গ্রিন রে আসবা সিঙ্গেল স্টার সিঙ্গেল স্টার রে এটা দেখুন আঁচলটা ফার্স্ট দেখমা ডার্ক কফি রে আছে ডবল ময়ূর আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা জাগর ডিজাইন রে আছে এটা 8000 রে আসবা এটা 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে তারপর এটা ওটা দেখুন
सफ्टा डिजाइन जहाँ कि सफ्टा डिजाइन रो साड़ी दरकार इटा माने आपण माने नहीं पारबे बहुत बढ़िया रहबा आ इटा पार्टी वेयर लगी बहुत बढ़िया रहसे एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइसटा 9500 आसबा 9500 इतरे ब्लाउज पीस वर्क आसबा এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে না তারপর নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা আসিলা এটা भी ডবল সফটা আছে রাউন্ড সফটা ও স্টার সফটা দুইটা আসি যাবা আঁচল ও ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইসটা 8800 আস 8800 তারপর এটা ওটা দেখুন এটা আসিলা এটা ডবল মেহেন্দি স্টার কলর রে কফি কলর আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা সবু শাইনিং কলর মানে দেখুন আইতা প্রাইস এটা 9000 রে আসবা 9000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ତାରବାଦ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା এটা ବି ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନ हां ରେ सबटा डिजाइन रे आसबा सिंगल बॉर्डर रे এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ଆଉ ফুল বডি দেখুন আইতা প্রাইসটা এটা আসবা 7000 রে 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି তারবাদ দেখুন এটা মিলন हां এটা মিলন শাড়ি আসবা মিলন র দেখমা এটা ଗୋଟେ इतरे ब्लाउज पीस নাই আসে आज एक्स्ट्रा करबा एक्स्ट्रा नेले मिली दिबा দেখুন তারা আঁচলটা আঁচল দেখলে তো দিল খুশ হয়ে যাবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা পুরো গর্জিয়াস কাম এটা 8000 রে আসবা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ କାମରେ ଆସିଛି ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ଇନକେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଜିଟ କଲେ ତ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଦେଖି ପାରିବେ कलेक्शन माने आउ आसबा सब डिजाइन रे आसबा सबटा साड़ी मिलन साड़ी सब आसी जिबा हमर इनर किनी एड्रेस टा हैला समलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा समस्ते प्राय कॉल करिकना पचरासन केन जगह गोल बाजार पले जेसन गोल बाजार नहीं जिबे बड़ बाजार दुर्गा मंदिर छक के आसले हमें रिसीव करमा समले मंदिर तक आसले भी हां हमें एड्रेस टा कहि देबे ना हां आइनु देखुन केतरे कलेक्शन लगा भी हेचे ई भितरु भी आपनको जेनटा भी भल लाଗୁचे टिक चिन्ह नो आ व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन रे शो होचे हेनु पठे करी फुल फोटो मांगी पारबे आ इनके विजिट कला आ भी बहुत सारा कलेक्शन पूरा लोएस्ट प्राइस रे पाई पारबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं